foli ni tanawuti abaw bɛɛ lajɛlen min aw minnu ye arajo kɛmɛ sugandi su in na k'a fɔ kuma min bɛna fɔ jamanajo kuma don kuma min bɛna fɔ ala kana jamana ci kuma don an da walasa an balimaw n y'a fɔ ye cogo min jamana kibaruya tuma o tuma n'a wulila ni ye wele bila n dɔgɔnin ma a bɛ baara o baara la a b'a to yen a bɛna ka weleli jaabi fasojo min n'a b'a la hali ala k'a baraji d'a ma Urasbachi Insu. Insu radio RFM technicien na barakela be. Nan la même rabe mani kono mani. Rabe alaka to yoni alaka sur l'émission. La même alaka kuma boaka. Be Insu. Urasbachi na manya ani belebi komuna la ko. Kibaru n'a bɛ jamana in kɔnɔ ni wele i bɛna weleli jaabi bi su in na ye don kɛrɛnkɛrɛnyalen k'o sababu kɛ bi ta bɛ kalata n kɔnɔna la Mali démocratie bi n'i kan maa kan ka fɔ i bi bɛ fɔ ka i waleɲuman dɔn ka lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fɔ maa minnu ye nin radio dama dama ni kulu sugandi n'aminu radio tɔgɔ d'aw ma bonya ani karama kɔnɔna la k'a fɔ aw ye radio RFM kelen tɛ baara in na bi su in na baara in ye jamajɛ baara ye an bɛ hakili to ɲininkaw fɛ su in na baara ma nɔgɔn ko sababu kɛ ko dalen bɛ ko barilen bɛ ko dalen sila sa Urasbachi n'a ma ɲɛ su in na an y'i wele ka na jamanadenw kunnafoni n y'a fɔ waati o waati ni wele bilali ma bonya ni karama kɔnɔna la i bɛna ka na n ka weleli jaabi n b'i fo la fɔlɔ i ni cɛ i yɛrɛ ye i bɛ fasojo min na a foli a n'a tanuni n b'o las'i ma fɔlɔ i Bacili. N ba Sakisi ni ce foli kɔfɛ an bɛ i yɛrɛ fo ka RFM technicien a personnel bɛɛ ani a lamɛnbaga bɛɛ dugutigi min tun y'an bɛɛ ka dugutigi a y'an ko tiɲɛ so ale ni anw an bɛna jɛ kiti ma ala ka nɔgɔya o kɔfɛ n'i y'an selen yan su in na bi ye tarata ye bɛɛ bɛ dɔn n ka émission min n'a bɛ kɛ renouveau sanfɛ tarata o tarata 21h ka taa se fo 0h ma élection kɔnɔna la n'o tɛ 21h à 23h don o ka se a su in na ka kɛ a tɛmɛna ni bingali décision min taara jama ka gouverneur an ka impôt bɛ mun bolo n'an b'a sara bon a ka gouverneur an ka gouverneur tɛ dɛ bon a ka gouverneur i ka mara ɲɛmɔgɔ don mara ne ka mara ɲɛmɔgɔ o kɔrɔ n'i ta ka fanga kalifa i la i si bɛ yɔrɔ min i siya ye mun ye n'o ye bɔbɔ ye i y'i kali hɔrɔnya min ka faso servi sariya kɔnɔ maa min y'i ta i tɛ k'o servi dɛ i taara ni fanga min ye o fanga tigi i bɛ k'o de servi n'o ye jamanadenw ye ni i ɲinana minisiri min bɛ décret signé k'e sigi o minisiri n'i y'a ye o bɛ se k'e sugandi Mali tɔ bɛ tu la k'e ta e ka taa don bureau dɔ kɔnɔ k'i sigi o bureau courant jɔn de b'a sara i bɛ photo aw ka seli fana kɛ jɔ ko naani ye ni e b'i ta kun dɔn ni e sɔnna ka seli fana bɔ lagasara fitiri bɔ jɔ ko 3 la k'o kɛ jɔ ko naani ye o kɔrɔ e ɲinana ko ala de ta ye seli ye e y'i tabaga de kɛ ala ye ni misiri cɛkɔrɔba dɔ ye ta plus de 50 ans. Ouais, mais gouverneur Kelemaki a fora. Mais comme allé de a signé et le maire de la commune 6 qui est par ailleurs membre de URD, il va trop ni Touaboukana, il va trop clé minine d'oro, il va faire le mot larbin. Mami be son ka ko ke komi hanna ate miri ra ka foi doro abake to kana kordo wi abenga hake kono wa ta kono wa ayi to kan de do beka dictionnaire da non chaque personne ne nous apprendra quelque chose ici donc oui renouveau datugu ambe renouveau personnel befo a gardien a be gila ni gila te fly kata se a directeur mo kelen ye bida wa daleli ate deli chaque chechi te deli ke mali kono. C'est-à-dire il y a le jugement de la morale et le jugement positif.
o b'i filɛ ni mun hakilina ye e mun fɛn sugu ye u bolo nin ko kɛbaga tɔgɔ ye di nin ko kɛbaga ye mun de fɛn sugu ye ani donna kaso kɔnɔ o tɛ kelen ye o le jugement moral o ka jugu ni k'i don kaso la ye donc an bɛ renouveau bɛɛ fo auditeur fɛn fɛn sɔgɔlen banna komi k'u ye arajo datugu nka u m'a fɔ ko arasibasi tɛ kuma fan si u m'a fɔ ko arajo si kana arasibasi ta e min sɔnn'o ma sariya fana ko ten ka na su in na faso kuma don i tɛ se ka f'i bɛ faso fɛ ko ka tila ka faso fitinɛ o kɛwale n'o miiri ta i tɛ se ka fɔ k'i bɛ jamanakuntigi fɛ ka tila ka dugawu kɛ k'a ka tiɲɛ a bolo i tɛ se ka fɔ k'i bɛ du fɛ ka tila ka dugawu kɛ k'a ka tiɲɛ dutigi bolo o kɔrɔ ye bɛ ka mun bɔ i da ani mun b'i dusukun na kelen tɛ an bɛ kuma ala de b'a dɔn mun b'an dusukun na donc ka renouveau personnel a bɛɛ fo a n'an labɛn jɛkulu ale jama jɛkulu bɛɛ parce que mun bɛ yen dingɛ min sennen don an b'a dɔn c'est une décision politique. Il faut une réponse politique. Il faut une réponse politique. D'accord. C'est-à-dire que dɔ bolo a ka kɛmɛ mais dɔ bɛ yɔrɔ dɔ la. D'accord. Comme i kelen tɛ n'i ka lafasabagaw n'i ka sira dɔnbagaw n bɛ foli bila o la maître Maliki Ibrahim hali n'ale ka kɔrɔnaya dɔɔni dɔ in kɔni o ye n dɔgɔnin ye maître Touré maître Maliki Ibrahim i ni so. Aba aw n'a ka raspace an y'a wele su in na komi aw y'a lafasabaga ye an ka na an ka baro sigi fɛn dama dama bɛ yen n'a ma ɲa a ka wulikajɔ bonyara kosɛbɛ Mali démocratie ko la surtout ɲinan kalata la fɛn minnu kɛra kalata in kɔnɔna la ale jɔyɔrɔ kɛra min ani ko minnu bɔra a kɔnɔ a ka n'o ɲɛfɔ n'a ko fana ma ɲa k'a fɔ k'a bɛna taa sariya ka bolo de kan sini an sigilen don ka sara sunba ka jaabi kɔnɔ ani ale raspace ale ni maa minnu tɔgɔ bɛ ɲɔgɔn bolo baara min ni baara in n'a tiɲɛna a bolo a yɛrɛ bɔra k'a da don o la sisan k'a ma kɛ sariya kɔnɔna la aw de bɛ sariya don i ni so. Aba kɔrɔtana tɛ. Ça va, baasi foyi tɛ an bɛ latɛmɛ ɛnɛ k'i jaabi n bɛ an ka lamɛnbaaw bɛɛ fo bɛɛ tulo b'i la ale arasibati kɔfɛ ka tanu kɛ ala ye bawo ala de ye setigi ye ala de ye fangatigi ye ala de ye masa rahamani an kan ka sira ale de ɲɛ jamana latana lakana jamana taabolo koɲuman o kɛlɛ jagoya don jamana den bɛɛ ma ka jamana mɔgɔw jamanadenw lasini comme on appelle la somi kunnafoni ku comme on appelle ka sira yiru la k'u lakunu ka sira yiru la min b'a yira k'a fɔ ko u k'a dɔn ko suɲɛli man ɲi nkalontigɛ man ɲi danbe tiɲɛ man ɲi janfa man ɲi jamana nafolo suɲɛ man ɲi yɛrɛ sakokɛla kɛ man ɲi nenini man ɲi ka ɲɔgɔn neni man ɲi an ka maa o maa min y'o jɔyɔrɔ fa jamana kɔnɔ jamana kan ka sewa n'a ye ne dɔgɔnin min ye Mohamed Issou Bachili de Rasbat a y'o jɔyɔrɔ fa le Mali comme l'Afrique doivent lui reconnaître cela a jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ a jɔyɔrɔ bonyana a ye maliyɛnw ale kɛra sababu ye min y'a to mɔgɔw dɔw bɛ kunu u tun tɛ min dɔn u y'o dɔn u tun mago tɛ fɛn min na bi bi na u b'a kɔlɔsi jamana taabolo yɛlɛma ko sira la donc an b'a fɔ ba waleɲuman mais an nana bi su na yan c'est vrai que an ye lafasabagaw ye nka an bɛ kuma ne kɔni bɛ kuma dɔgɔnin bɛ a bɛna kuma avocat tɔgɔ la mais ne ye parti ɲɛma de ne nana parti ɲɛma tɔgɔ la je suis le deuxième vice-président du parti pour la démocratie du PDS pour le développement économique et la solidarité PDS je suis le deuxième vice-président parti min kalafili ninnu senfɛ a y'a fɔ a ka mɔgɔw i y'a faamu minnu b'a fɛ ani minnu bɛ tuga ko u ka fɛɛrɛ kɛ pour que jamana ka bɔ nɔgɔ la pour que jamana ka ba yɛlɛma hɔrɔnya sɔrɔ pour que jamana comme on appelle ka bɔ lagosi min a bɛ lagosi min na bi bi na fo ne y'a fɔ ka tɛmɛ hali toriniw u bɛ sugunɛ k'an ka jamana kan maliba kan an y'a fɔ ko pour que o ka kɛ u ka fɛɛrɛ kɛ ka Soumaïla Cissé n'o ye candidat à l'élection présidentielle u ka a jukɔrɔma tɔntɔn o kɔnɔna na an taara yɔrɔ caman an taara Gawo an ye Kidal kibaru mɛn
aye mena ka kibarume kala film sempe d'accord amna ayume ijo nga foli ba mettre anna ijo ngi doxani fo obe face à face inchallah anna obe comme on appelle wala inchallah an la mabogawe agato bala salama maître Touré nisu e urasbaci la face à bagado yesere ya dombay nisu aba nisu saksa nisu ni awsele ne fe suna oye ambara ñoxon min be no yara jore mi ko datuna donc jëm kañ avec problème tugomi anya ñini akana jo jamana deum sigile ndo ka kono o de do aw bismillah. Merci beaucoup saksa nisu ambaka auditeur ou befo ambe malden befo ambe journaliste ou befo il y a photo comme maliki atafo ka fraka. Je pense que madame nana akagina ka fi ba fo ka demuka émission fo ga émission na nala sona man na gensi na ba d'accord donc suina ambe ya ambe ka kuma minu kan jamana ko do ambe ka kuma minu kan sini nyesigi ko do na bi ko yɛrɛ fana do kosɛbɛ parce que adamaden ka adamadenya la fɛn dɔw bɛ yen waati dɔw bɛ na i ka diɲɛlatigɛ kɔnɔna na ni ko dɔw b'i sɔrɔ ni m'i jɔ i jɔyɔrɔ la vraiment nimisa b'a kɔfɛ a man ɲi ma a man ɲi jamana ma wa a man ɲi ko yɛrɛ fana ma donc o hukumu kɔnɔna na anw ka baara ye mɔgɔw comment on dit ça en bambara ka mɔgɔw défend k'u lafasa démocratie yɛrɛ fana ye o de latigɛ o y'an ka sariya yɛrɛ kɛcogo ye an bɛ mɔgɔ sugu bɛɛ lafasa i kɛra maa sugu o sugu ye i mana diɲɛ fɛn o fɛn kɛ an ka sariyaw b'a yira k'a fɔ i droitlen don i kan ka lafasa i kan ka lafasa kiri la k'i dɛmɛ parce que i bɛ taa jɔ kiri kɛnɛ mun kan mɔgɔw bɛɛ ta kɛnɛ don fɛn caman b'a kɔnɔ i t'a ɲɛdɔn donc o kɔnɔna na espace public yɛrɛ kɔnɔna na aw journalistes fana problème caman nana dugu in kɔnɔ wagati dɔw la sariya dɔnbagaw minnu ye avocat ye o caman nana ka na mɔgɔ caman dɛmɛ o la Razbati yɛrɛ fana b'olu la mais ale ka combat vraiment ani ta c'est des choses qui sont extraordinaires pour le Mali. Razbati c'est quelqu'un de très différent. Quelqu'un qui est pour moi une chance pour la démocratie malienne. A bɛ se ka kɛ a ka position man di ye bi a bɛ se ka kuma fɔtaw bɛ se k'i tɔɔrɔ mais dans une démocratie il est vraiment bon qu'à un certain moment donné mɔgɔ dɔw bɛ yen u ka se ka wuli k'u jɔyɔrɔ fa u ka se ka wuli ka jamanadenw na kunnafoni u k'u ka courage ta à deux mains vraiment k'u jɔ o jɔyɔrɔ la donc n'i y'o ye mɔgɔ min na i tɛ se k'i sigi ka ko ɲuman tiɲɛtɔ ye ni olu nana i sɛgɛrɛ k'a fɔ k'i k'olu dɛmɛ k'u défend. Moi je pense que c'est un privilège en même temps un honneur parce que an bɛ ka participer au baara min na Mali ko de do a ko bɛ kɛ bi nka sini bɛ yen sini kɛnɛ bɛ yen o ye historienw ka baara ye ne bɛ se ka mun fɔ o yɔrɔ la vraiment Razbat est une très grande chance. Mais n'aw bɛ fɛn fɛn kɛ a y'a bɛɛ kɛ sariya kɔnɔ dɔrɔn aw kana bɔ sariya kɔnɔ. Exactement depuis qu'on se connaît depuis que ne yɛrɛ commencera ka Razbat ka dossier dɔw défend ne bɛ fɛn o fɛn fɔ a ye c'est vraiment de rester toujours derrière la loi parce que ale yɛrɛ ka weleli bɛɛ ye sariya labatoli jamana lakanani ani bingani min bɛ kɛ mɔgɔw ka k'olu redresser olu tɛ se ka redresser vraiment n'i ma to sariya cadre kɔnɔna na o b'anw ka baara nɔgɔya o bɛ barika ni fanga yɛrɛ don ale fana ka baara la wa jamanadenw yɛrɛ fana b'o faamuya donc vraiment anw ka taabolo kɔni y'o ye moi ne kɔni vraiment ne bɛ o sira in de kan bon ne ka kumaw fana ne yɛrɛ bɛ minnu latɛmɛ et que ça soit lui ou que ça soit d'autres journalistes plus jeunes ni ne fɛn fɛn kuma na n bɛ conseil olu ma vraiment n'u b'a fɛ ka démocratie dɛmɛ n'u b'a fɛ an ka taa ɲɛ an ka fɛnw ɲɛfɔ mɔgɔw ye bɛɛ k'a faamuya mɔgɔ kelen hakili kelen a bɛ se ka kɛ fɛn dɔ bɛ a man di ye nka n'i y'a faamuya vraiment a ka ca Ala fɛ i bɛ sɔn a ma mais hali n'i m'a faamuya hali ni tiɲɛ don i bɛ se ka ban a ma étant dans l'erreur. Donc o de tun ye Bamanɲari cɛmuso denmisɛnnin makɔrɔba komi n y'a fɔ ye cogo min an bɛ segin ka na Razbati alternance ko kuma min ni maliyɛn bɛɛ y'a kuma fɔ i y'a kuma fɔlɔ i y'a fɔ yan de i ye wulikajɔ caman kɛ k'a fɔ ko sɛbɛn ka di jamanaden bɛɛ lajɛlen ma i ye jamana bɛɛ larawɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan i yalala i tilala ka na fo ka kalata fɔlɔ kɛ yanni an da bɛ don o kalata in kuma la ladala ko la baara min n'an b'a daminɛ su in na jamajɛ baara don kɔrɔlen ni jɔnw bi jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Merci Sax. Mɔgɔw ka dɔn ko kuma bɛ kɛ cogo min mun bɛ fɔ
bon o de bɛ kɛ su in na o de bɛ fɔ bi kɔrɔlen a bɛ kɛ cogo min an bɛ ala fo ka ala barika da émission in carte sur tableau a jɔyɔrɔ kama hadamadenw ni ala yɛrɛ ko n'i ye fɛn min faamu kana da i yɔrɔ la a tila ni i sigiɲɔgɔn cɛ n'i bɛ fili kɔnɔ u b'i la tile k'i bila sira ɲuman kan n'i bɛ sira jɛlen kan a b'a to i tɔ i b'i banba o kan ka dɔ i man kan ka bɔ mun kan au kama beaucoup de radios de l'intérieur comme de l'extérieur habituellement tarata o tarata u b'u sɔgɔ an na 21h fo 0h là Kaye radio Seko FM 101.3 MHz directeur Blacky anaka radio ɲɛmɔgɔ radio in bɛ taa fo frontière la ka dugu bɛɛ a dugutigi alimami cɛkɔrɔba musokɔrɔba k'a bɛɛ fo Kaye kɔnɔ radio Kayira FM 88.6 à directeur Madou Kone k'a fo et à travers lui ka Kayira réseau bɛɛ fo et su in na fana Umar Mariko ye yamaruya di radio Kayira réseau bɛɛ Mali fan o fan émission in bɛ ka tɛmɛ en direct et sini fana sɔgɔma Mariko ka meeting bɛ a y'a fɔ sisan palais la à 10h bourse de travail la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka radio Kayira 88.6 à directeur Madou Kone a n'a ka personnel ka bɛɛ fo radio in bɛ taa fan o fan ani Tropique FM yɛrɛ min bɛ yen Kaye dugutigiw a alimamuw a cɛkɔrɔbaw a bɛ ɲangu ani société civile président et l'ensemble des solidaires de Kaye Soumaré n'a ka mɔgɔ bɛɛ fo Sadiola k'u bɛɛ fo radio Ɲeleni Ségou 91.8 au renouveau ka radio dɔ ye Ségou directeur Baba Maïga qui est par ailleurs le président du CDR ani radio directrice ani an woloba ka Ségou CDR bɛɛ fo et surtout an ka Seko Ba Seko Lassana Kane ka fo Ségou kɔnɔ a n'a furumuso n'a ka denbayaw ka Haydaralakaw fo Cheikh As Haydara u bɛɛ fo n'an kɔrɔkɛ Babilen Traoré ka fo Ségou Sikaso radio Dunia FM 105.4 MHz radio directeur Yakuba Sanogo yen nɔ an balimakɛ Umar Dambele ale de bɛ wari bɔ a kun ka temps san tarata o tarata émission in ka tɛmɛ Sikaso fana kɔnɔ an ka karamɔgɔba bɛ Abdramane Jara ka fo a n'a ka denbaya n'a ka kalandenw ani association bolo di ɲɔgɔnma tɔn o président fana radio Ɲɛnɛ kan 91.8 MHz radio min bɛ yen an ka solidaire président bi a bɛ u bolo kasobonba la c'est un détenu politique jɔn y'a bila ye Jarasuba ani commune 6 procureur o de y'a minɛ k'a don kaso la ko fo élection ka tɛmɛ parce que tellement que a ye CDR sigi fana n'a lamini Jarasuba y'a wele ko MC vraiment i bɛ baara min na a ka ɲi ko ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi ko ne yɛrɛ b'a dɔn ko Buwa tɛ passé ko RPM nɛgɛ tɛ n na ko nka a tɛ se ka bɔ n da nka an ka fara ɲɔgɔn kan la députation na ne Jarasuba bɛ n ka poste sauver e b'i ta sauver Jarasuba kulo bɛ arasa la Jarasuba kelen mun taara tourisme na maga a ma hiji dɛ ayi Jarasuba ye fɛl haji de El Haji tɛ fɛl haji a kulo bɛ na sax Jarasuba n'a bɛ ka immeuble jɔ Yirimajɔ école a ko MC ma ko RPM cira wa i bɛ ka chance est petit mais a tɛ se ka bɔ n da ko CDR ni RPM ka fara ɲɔgɔn kan fana ale ka to députéya la o MC de bɛ kaso o MC u ye fuge deni min kantigɛra o problème de la u ye gendarme bɔ yan ka taa MC minɛ u sigintɔ n'a ye à chaque 100 mètres u b'u jɔ ko comme i bɛ CDR la an bɛ CDR gosili bɔ i la a nana u taara di commune 6 Samakɛ ma a y'a minɛ dɔrɔn k'a fili wo kɔnɔ mandat de dépôt fo bi jugement wele l'objectif élection ka tɛmɛ mɛ nalen donc ka fana Ɲɛnɛ kan 91.8 k'a fɔ ni kɛwalew ye kɛwale minnu bɔra mɔgɔ la minnu si bɛ san 60 ani kɔ k'u taara Makan olu de fana bɛ bɔ bi k'u bɛ silamɛya fɔ an ye ka hɔrɔnya fɔ an ye MC est comme Mandela, comme Thomas Sankara, c'est un détenu politique. Il est avec la famille kaso kono munu nya bla kenema rutola. Ate kaso do kaso te soni flyo. Kaso yire dale bi ka glangane. Ala rebena ka fie ki nogole mu nogo klenia o nogo. C'est-à-dire que namara nogo bila bingali nogo bila. Il n'y a pas pire prison que la conscience. Donc, Ambe Afo et Kenya, Zege FM 94.8, Selenge, la voix de Selenge, Luka Tungala, Luka Denobe Tungala, Italie,
o ye Italie CDR président Mamadou Doumbia o de warboa kun ka radio 100.5 et ambatu selenge kono ka ayafo anaka mɔgɔw bɛɛ Buguni kono Bejana FM 98.0 MHz Boubacar Benke ani Seydou Kone olu fana warbu kun ka émission sa Yelemane la voix de Diafounou 102.6 MHz ye fana CDR de warboa kun ka sa Kita radio Kourouka FM 92.6 au directeur Djigiba Nyagate Kita CDR de fana warboa ka tandanden sa émission bɛtɛmɛ Wolesebugu Chiwara FM 89 MHz ye fana fournisseur IRD CDR ou de fana warboa Adama Diarra Dine Guru de abo Sanankoroba la radio Djekafo 104.5 Banankoro la radio Tissa 100.4 Bamako Sanambougou radio Univers 103 MHz ni club des amis Alimatiko Djekafo Bissu na synchronisé les mana 100.7 et PIS FM 98.8 ani réseau Kairabe ani radio Ginta réseau B radio Ginta Befo Nyono Tomboptu Sekou Kita Kai Menaka Abo Befo Suina radio Ginta Befo ani fréquence 3 Fonabe et Kitafra Kati Kaikono Tropique FM et RK radio Flanay ani canal so Fonabe au-delà de ça Joila Kono Bamako refra Kono Sini émission Mimbeka Kebi avait rediffusé c'est fait tout Kita Marala Mohamed Katouferi Ibado Bouaka député sous Bami mandat d'arrêt Bako Gabon voilà il fait l'objet d'un mandat d'arrêt international Mamadou Clé pour escroquerie il refuse de il sait qu'à trois fois là oh Bouaka député Katouferi Libreville Nabaya avec Kouchili de quelques candidats au cas où là c'est fait au 92.5 Djema la radio Djamana 99.3 MHz L'Ambi du Soma Nyagati, Radio Karta 92, Roubeba rediffusé Sini de 21h à 0h. Kolokani Fonakono Radio Beletugu 88.5, Roufunaba fait. Ani Djoumara, la radio Koussata 105.7, Rouba fait. Donc, Suina au Beko fait. Quartier de Fonakono, Moko Kelendo, Ka Bafrous dans Suina, la place publique là. Djikoroni para sur la place, Gérant Kasege, Kenebani, Bafrou Babi, Kalabankura, Rond-Point Sokolon. Bafou Bafonabi, Amou Befou, Morobabougou 3, au terminus de Morobabougou, fournisseur CDR, émission de grande écoute là, espace public là. Badlabou Fonakono, Mamoud Diko, Kam Misri Treflala, grande écoute Babi, Point G Fona sur la place publique de Point G, Bafou Bade Fonabi, grande écoute, Faladje Fonakono, monument tour de l'Afrique, Bourkasumbougou, place publique de Bourkasumbougou, au CDR Fonago, Sokoroji, place publique de Sokoroji, grande écoute, Bafou Balabo, sonorisation Pata. Au financé par les Maliens, l'association des taximans maliens à Paris. Ani Djidjeni Fona place publique la Suina Fona, Djidjeni Fona Bé pour Liebe, Bafouba de Fona Bé, Kolokani Fona place publique, Ani Rond-Point Institut UNICEF, Yefona Djabé Tcheke Diallo, Fona Bafouba de Louis, émission Mbeka Télé Suina. Donc quasiment, on est sur Radio Kemé à peu près place publique, sans compter les réseaux Facebook et tout, et des milliers de Maliens qui partagent à travers le monde. Donc il y a Fotouami. Voici nous Baraki ani munu kolonsora la suina na fin kono ala. Donc ni idona il est un follow mi fo. Résultat du premier tour. Sax ay namere hali shoni kechugo même dans la manière de voler. Ay otra kalata na beko kanya na shoni kara. Fenkera ko jugo shoni. Ni trobe bamana na mungo jugo shoni sax amba beko. Ay namere uko mugake mi shisera ka kalata mali kono ko ye mugo million shigi ani kemenani ani biworo ani fla 8 462 résultat lycée Mimbora Agerlaf Boaka Agerlaf uko mugo million shigi ani kemenani biworo ni fla la ko mugo million saba ani ba kemenani ani binani duru ani keme ani biolon ani shiki kulu de kalata sur les 8 462 000 inscrits Mali Fambe. Voilà, il y a que 3 445 778 qui ont voté. Ulumune kalata dimashijan temene o kalata kono o kalami tachugo manye no te jate parce que ye kalata anaka ke haklina ka di doma ou flabi. L'expression et la traduction de l'expression en voix. Mouye kalata nuga kalata chuko manye koye mugo ba keme fla ani mugo ani nani ani keme wora ni biolo vani lumla. Bulletin nul 224 677. Oule kalata
nga tacogo manye avocat beya tacogo nyuma ye jumɛn tacogo nyuma ye mun ye kala ko ika kala tacogo mi ika na bulletin ta mɔgɔw photo bɛ mun kan bolo kan ka da yɔrɔ min i k'a da ye donc ni kala filɛ papier filɛ Sumayila bɛ yan Mariko bɛ yan olu fila mana kɛ kasi kɔnɔ kori kɔnɔ n'i bɛ Sumayila fɛ i b'i tɛgɛ da kori kɔnɔ Sumayila photo ani kori dan cɛ kɛnɛjɛ min bɛ yen tɛgɛ tɛ da ja kan tɛgɛ tɛ da kori dan kan ja ani kori dan cɛ kɛnɛjɛ dɔ bɛ yen i b'i tɛgɛ da yen n'i b'a ta Mariko kan i b'a da Mariko ja ani kɛnɛ in dan cɛ kɛnɛjɛ min bɛ yen a tɛ taa n'i y'a da Mariko kan o bulletin annulera n'i y'a da Mariko bɛ kori min kɔnɔ Sumayila bɛ kori min kɔnɔ n'i y'a da kori cɛ fila tɛrɛ kan tɛgɛ nɔ dɔ bɛ taa Sumayila kun tɛgɛ nɔ dɔ bɛ taa Mariko kun mɔgɔ t'a dɔn i y'a di jɔn ma donc o ye voté kɛcogo juguya de donc o de ye bulletin nul ye nka bulletin dɔ bɛ yen anw ka sariya m'o prévoir mais i bɛ taa sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ a bɛ f'o ma ko bulletin blanc o kɔrɔ kalafili ka di ye i bolo o de ye jamana ɲɛmɔgɔ ta sugandi ye o de ye hakilina sugandi cogo ye nka cɛbɔ minnu bɔra hakilina minnu fɔra e ɲɛ tɛ hɛrɛla hakilina kɔnɔ i ɲɛ t'i danayamɔgɔ la cɛbɔ la nka i sɔnna a tacogo ma nka minnu bɔra i ɲɛ tɛ i ka hɛrɛ la olu bolo donc i bɛ taa papier ta k'a bila k'a fɔ k'i sɔnna ko kalafili de ye ɲɛmɔgɔ tacogo ye Mali kɔnɔ nka i t'i tɛgɛ da mɔgɔ kɔrɔ ka da kan i danayamɔgɔ ta t'u la hakilina fɛn fɛn fɔra jamana marali jɔli la e ma ɲɛ tɛ jamana ɲɛ ka yiriwali la o hakilina si kɔnɔ donc le bulletin blanc on va dire que tu es pour le principe démocratique l'élection comme mode de désignation mais tu ne vois pas parmi les candidats la personne en qui tu as confiance et les projets qui t'ont été proposés tu n'as pas il n'y a fait un projet mais dans les mal donc il y a au début mais bulletin blanc au temps en wasaria donc à ben nul ou comme maminga kala tachugo manya koye moko ba keme fla ani muka ani nani ani keme ora ni biolom na wolom 224 677 bulletins nuls o kala don tachugo nyana no kan ka jati doku ni ba fait ko don en droit administratif les avocats sont là le suffrage exprimé est le suffrage moins le bulletin nul et le bulletin blanc ya fo c'est comme nene ba fait ka don ko amgo nani be ou bien mgo duru be studio kono maître Mali Touré sax né ani technicien ni ma fait cadeau ko joli de Clara Anche chogoya fla so be ngali ke joli de Clara Auche tant ko rambe fla je wangal oh ni ma fait cadeau fona me se ka fo aw be kelengele joli soro nam be fla soro ibo fla sigoroma mgo hakemi ba don joli de kera donc le suffrage exprimé bulletin mi mai no kechugo manyo te jate obe boala okoro ka tobe kan ou ko le suffrage exprimé ko ye mogo million saba ani ba keme fla ani mogo ani keme duru ani kele kala min tarana tachugo manye no ye ba keme fla ani mogo ani nani ani keme woron piolo obe bala ni yo bo mogo ke mi kala ta no ye mogo million saba ani ba keme nani bina ni duru ni keme ni piolo wolonfla ou ko kala min tachugo nyana o kera mogo million saba ani ba keme fla ani mogo ani keme duru ani kele donc au début cla chebouche au cla le chebouche ko tarabe bon au tarabe million saba ani keme fla ani kele ani binani et keme chose keme nani ani bioroni kele le suffrage exprimé qui est 3 220 000 nio au cla entre les 24 candidats au kanga be 100% mo nga uluga jete la au cla le mo fenche parce qu'il ka famu kalami tachugo nyana mauye kalamata ko mata moyede bulletin blanc la ka ben nul koro voti keranga kechugo manye wa kera doye a kechugo de manye no te na make maye o de blai ni ame ko nul koro kala tara doye na kechugo manye o be bola fem maye o be bola donc ni o bola o to de be kla parce que mo ye u ni do mo yira o mo nani nyogonche o jate be do mo mais ni o jate laje mo million saba ani wa keme fulani kele ani keme nani bioro ni kele o koro ko mo kala mi nyana no ye kala million saba ani ba keme fulani mo ani keme duru ni kele kala mi clara o tobo filibola
à côté quoi écart entre total des voix et suffrages exprimés kalami ta jogo nyana ani kalami clara ulu che oye kala batan ani kononton ani binani 19 040 000 et 19 040 donc kala batan ani kononton ani binani ulu ta jogo nyana nga mugota do jonta ye abla ramadan ma ayi écart total entre total des voix et suffrages exprimés 19 040 sexe au début de mariage Yafo. Ça, tellement que Moutagabe on a coupé, découpé, recousé là. Finalement, il faut que tu aies donc, ni ne kera ni folo de kera ni na kala batan ani kononton de pays. Où t'as trop nyana, na madima mais mon retard au jonta. Où t'as radoye nga jondo, il y a un 25e candidat qu'on ne connaît pas. Je préfère que avocat ou kato sinsin kosobe. D'accord. Bulletin de l'uniforme. Maître ko aboraka segesegel mike ninde ya ko dianye ko sababu ke a joro ka bon kosobe anga mali démocratie la barawo barana dara ko a joro e mi aboraka kuma mi fo sariya be mu fo la maître mali nayata anga avocat sariya la politique ani non de politique c'est-à-dire que c'est-à-dire que naya ata charia sila fait na fora ko mogo keme o de lala mogo comment on appelle mogo duruche ya famo mogo duruni kelen o kelen mina hake mi soro ni yu fara ɲɔgɔn kan a man kan ka tɛmɛ kɛmɛ kan hali ni kelen n'a tɛmɛna kelen kan hali ni kelen o kɔrɔ siga bɛ dilankoyɔrɔ la o ye kelen o b'a yira k'a fɔ fana dilankoyɔrɔ hali ni siga t'a la voix do farala y'a faamu mɔgɔ min kan ka min ye kalata kan min o ta yɔrɔ ma dɔn o bɛ min yira hakilimatigi ani sariya yɔrɔ o b'a yira k'a fɔ ko fraude y'a faamu c'est-à-dire kalafili ni a kɛra fraude fo ka tɛmɛ c'est-à-dire que c'est un signe indicatif de la fraude an bɛ se k'a faamuya y'a faamu tilali ko mɔgɔ hakɛ min wotera ani minnu farala ɲɔgɔn kan u ka tilali ko ka mɔgɔ danfara fitini bucɛ mɔgɔ fila mɔgɔ saba mais ka taa kɛ mɔgɔ 20,000 ye parce que wotu kalafili ko la décimale là on considère que c'est une voix donc on va considérer qu'il y a 20 000 o ye mɔgɔ 20,000 mɔgɔ 20,000 de sɔrɔ la n'u ye kalata n'u u kalata an t'a dɔn u bɔra yɔrɔ yɔrɔ o b'a yira k'a fɔ ko wotu ma kɛ a ɲɛma et que mɔgɔ bɛ minnu fɔ c'est-à-dire que an politicien bɛ min fɔ i y'a faamu minnu taara kalafili la les candidats k'a fɔ ko wotu comme on appelle kɛra mais a ma kɛ ɲɛma tiɲɛ b'u bolo o t'an dabali ban parce que n'i y'a lajɛ commune dɔ bɛ Tarata ye an Sonko mara la distribution de carte min kɛra carte hakɛ min bɔra faamaw yɛrɛ préfet yɔrɔ k'a di mɔgɔw ma k'u ka kalata o ye 6 000 cartes nka Tarata in nana ni voix min ye 9 000 votants en faveur du cas i y'a faamu c'est-à-dire que mɔgɔ 6 000 mɔgɔ 6,000 olu de carte d'électeur tilana u cɛ olu de y'u ka carte d'électeur ta on suppose qu'ils ont pris leur carte d'électeur k'a sɔrɔ u tɛ yɛrɛ i y'a faamu o mɔgɔ ye o Tarata n'i y'a ka commune ta n'i y'a mɔgɔ 100 sarada ta i y'a faamu a mɔgɔ 80 a bɛ comme on appelle a bɛ Burkina réfugié ou bien a bɛ Niger ou bien a bɛ Algérie i y'a faamu ou bien a dama dɔ fana u nana yan parce que c'est a bɛ Gawo
nga a fɔra ko o mɔgɔw D'accord. mɔgɔ wɔɔrɔ